Next mga mami, this is linen to XL, doll top din. Okay, linen, size XL, doll top din siya, code XL. Code is XL. Linen to, soft linen lang mga mami. Code is XL. Ganda. Very summer ang ano niyan, ang fabric niyan mga mami. XL, Ma'am Victoria, yours na po. Wait lang. Next, this one light green crop polo. Crop polo. Adjustable yung bottom niya, mga mami, kayo na mag-adjust. Workable buttons. Okay, cotton lang mga mami. Small, medium, semi-large. Good. Crop polo. 100 pesos. May gagawin ako. Crop polo, 100 pesos, small to semi-large. Ma'am Annalyn. Backhood, yours then. Ito mga mami, barong ulit. Very formal ang atake. Cute girl kayo dito. Tapos you wear a skirt. Mga mami, barong. Organza po. Cute. It's a cute doll top, pero pa-formal ang style nito ha. Very pa-formal. Small to med, mga mami. Good. Barong. Good. Barong. Ganda niya. Parang bagay din to sa skirt. Oh, ayun. Tapos mag-heels kayo kasi nga formal. Good. Barong. Sobrang ganda, mga mami. Dalagang Pilipina. Barong. Ma'am Grace, busy boy po. Ma'am Karen G, yours na po. Next mga mami, doll top, very Zara levels. Pa-flowy siya. Okay, sleeves is puff. There. Square neck, size large. Pwede sa medium to. Medium to large. Good. Square. Code square. 100 pesos. Large size po. Medium to large. Ma'am Yali, yours na po. Crop polo. Ay, maganda to. This one is army. Ay, ang ganda. May buttons yan sa loob. May garter sa ilalim. This one natitiklop, ha? Tiklopin natin. Baka gusto mo pa na nakatiklop, girl. Teka lang, mga mami, no? So, meron siyang ganon. There. Uy, ang ganda na ito, mga madam. Hanggang large daw siya. Pero kaya ko ito i-flex, mga mami. Small, medium, large. Good. Ang ganda. Good. Ang ganda. Hanggang large. Large daw ang tag.
100 pesos. Ganda siya. Ang ganda, 1 million. Ma'am Evelyn Lanusa. Yes, nakakrap, Ma'am Evelyn. Okay, mga madam, maganda rin to. Small, medium, semi-large to. Top detail, may buttons to ha, pero hindi po gumagana yung buttons niya. Kahit large, kasha dito mga mami. Garter siya, pwede pa off-sheath. Garter din ang sleeves mga mami, may shearing sa gilid. Pa-flowy lang. Okay, good summer. Good summer, 100 pesos. Ganda rin to, pagsuot. Summer. Summer, Ma'am Ann Rivera, yours na po. Next na, mami, mag-sleeveless ka muna, girl. Ang init-init ngayon. This one, it's a polo. Sleeveless polo. Okay, wala si Tita Aileen. Very Tita Aileen pa naman to. Medium to large. Medium to large talaga siya. Di ba ito pwede sa... Yeah, medium to large mga mami. Code Army. Code Army. Medium to large, 100 pesos. Code is Army.